नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है ईद कैसे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान की बरकतों से इस्तिफ़ाज़ा उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान और इबादत का जो मकसद था हमारा तक़वा हासिल करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तरफ गामज़न हैं। एक सच्चा मोमिन तरबियती महीने माह रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करता है। रमज़ान के रोज़ों की तकमील और इस तरबियती महीने में इबादत की अंजाम दही के बाद इजहार तशक्कुर के तौर पर खुशी मनाने का दिन यानी ईद के दिन का मुंतज़िर होता है। ईद उम्मत मुस्लिमा के लिए सच्ची खुशी का मौका है। लफ्ज ऊद से ईद का जो लफ्ज है वो ऊद से माखूज है, जिसके मायने है लौटना और खुशी, यानी खुशी का भी दिन है और जो बार बार लौट कर आता है, क्योंकि यह दिन मुसलमानों पर बार बार लौट कर आता है और हर मर्तबा खुशियां ही खुशियां दे जाता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो अहले मदीना ने खेल कूद के लिए 2 दिन मुकर्रर कर रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, 2 दिन कैसे हैं? अर्ज की गई, इन दोनों दिनों में हम जमाना जाहिलियत में खेलते और कूदते थे। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल फित्र यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इन इन दिनों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन दिए हैं, और वो है ईद उल फित्र और ईद उल अधा। तो ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 1134 है। हर कौम के लिए खुशी मनाने का दिन है और हमारे लिए खुशी मनाने का दिन ईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम की हदीस है। रमजान की पहली तारीख को मुसलमान ईद उल फित्र मनाते हैं। ईद उल फित्र वो दिन है जो अपने दामन में मोहब्बत व बाहमी मवद्दत और फरहत व मुसरत का सामान लिए हुए है, जिसका हमें खास एहतमाम करना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईद की मुबारकबाद देने के लिए आने वालों से फरमाया, ईद तो उन्हीं की है जो अजाब आखिरत और मरने के बाद की सजा से नजात पा चुके हो। तो मेरी बहनों, जब हम रमजान अल्लाह सुब्हान ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारते हैं तो ईद भी अल्लाह सुब्हान ताला के अहकाम के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए। और ईद के दिन कुछ खास उमूर का हमको खास ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इन खास उमूर से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हमको याद दहानी होनी चाहिए, यानी दोबारा याद दहानी के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको दरअसल ईद के दिन करना क्या है। सबसे पहले तो हमको ईद के दिन जो है सुबह सवेरे उठकर ईदगाह जाने की तैयारी करना है। तो सुबह सवेरे उठकर ईदगाह जाने की तैयारी करने का भी अपना ही एक अलग मजा है। और ये जो मजा है कि फजर के फौरन बाद जब बच्चे और बड़े ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं तो ईद की रौनकें दोबाला हो जाती है। तो सुबह सवेरे उठकर ईदगाह जाने की तैयारी का एक अलग ही मजा होता है। फिर उसके बाद मिसवाक करना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज से पहले मिसवाक की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया उन्होंने कि ये बहकी की हदीस नंबर 158 है, बहकी अल सुनन कुबरा 38, के वजू में मिसवाक की गई हो तो उसकी फजीलत इस नमाज पर 70 दर्जा है जिसकी वजू में मिसवाक नहीं किया गया। यानी उस नमाज में जिसमें हम वजू करते हैं, मिसवाक करते हैं, तो उस नमाज की फजीलत उस नमाज से ज्यादा 70 गुना ज्यादा है जिसमें मिसवाक नहीं किया जाता। तो मिसवाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। फिर उसके बाद गुस्ल करना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने गुस्ल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर चाहो तो रोजाना गुस्ल करो। तो आदमी ने कहा, नहीं, जिसे गुस्ल कहा जाता है उसके बारे में सवाल है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो गुस्ल जुमा के दिन, यौम अरफा के दिन, ईद उल अधा और ईद उल फित्र के दिन होता है। ये मसनद शाफी
ये का कौल है सफा नंबर 385 में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन गुस्ल फरमाते थे, और ये सुनन अबी माजा इब्न माजा और रकम 1315 की हदीस है। फिर उसके बाद में पहले तो मिसवाक, फिर गुस्ल, फिर कपड़े नए हो तो बेहतर वरना धुले हुए पहनना। चुनांचा इस बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाजार से रेशमी जुब्बा खरीदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इसके साथ क्या जुब्बा ईदैन और वफूद से मुलाकात के लिए खरीद ले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, ये ऐसे शख्स का लिबास है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और ये हदीस बुखारी की 2068 हदीस है और मुस्लिम की 906 हदीस है। तो शौकानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में कहते हैं कि ईद के मौके पर ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की दलील इस तरह ली जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईद के दिन खूबसूरत लिबास पहनने से मना नहीं फरमाया, बल्कि मुमानत की तो सिर्फ रेशमी लिबास से। फिर उसके बाद में है खुशबू लगाना। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने अहले इल्म को ईदैन के दिन जेब व जीनत और खुशबू लगाने से मुस्तहिब कहते हुए सुना है। इसी तरह इमाम शाफी ने भी इसे मुस्तहिब कहा है, फतेह अल बारी 68। तो लेकिन फितनों से बचने के लिए ख्वातीन को चाहिए कि ईद की नमाज के लिए जाते हुए जेब व जीनत और खुशबू से गुरेज करें। यानी हम मर्द हजरात तो खुशबू लगाएं, ये सुन्नत है, लेकिन ख्वातीन जो है वो इससे गुरेज करें। फिर उसके बाद नमाज ईद उल फित्र से पहले सदका अदा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मनाने का जो तरीका हमें सिखाया है उसमें तकबीर के जरिए न सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की किबरियाई बयान की, बल्कि सदका फित्र के जरिए मखलूक खुदा पर शफकत को लाजिम ठहराया। मुस्तहिब यह है कि ईद उल फित्र के दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले सदका फित्र अदा कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र यानी फितराना हर मुसलमान पर फर्ज किया है, वह वो गुलाम हो या आजाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज के लिए निकलने से कब्ल इसे अदा कर दिया जाए। ये सही बुखारी की हदीस है, किताब अज़्ज़का, बाब सदका अल फित्र, रिवायत नंबर 1503। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम अनाज में से सदका फित्र एक सा, यानी एक सा कितना होता है, तकरीबन 3 किलोग्राम जौ, खजूर, पनीर या किशमिश दिया करते थे। ये भी सही अल बुखारी की हदीस है, किताब उज़ ज़कात, बाब सदका अल फित्र, सा मिन ताम, रिवायत नंबर 1506। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में भी सदका फित्र एक बेहतरीन निजाम के तहत जमा किया जाता था और मुस्तकीन में तकसीम किया जाता था। अगर किसी ने ईद के दिन से पहले रमजान में ही कर दिया तब भी दुरुस्त है। तो इस तरह सदक़े की बहुत ज्यादा अहमियत है, और सदक़े का एक मकसद ये भी है कि गरीबों और मिस्किनों की मदद की जाए। फिर उसके बाद तकबीरात कहना। तकबीरात जो है इसकी भी बहुत अहमियत है। फरमान बारी ताला है, अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं कि ईद उल फित्र के मौके पर ईद का चांद नजर आते ही तकबीरात कहना मसनून है। इस आयत के मुताबिक गिनती रोजों की तादाद पूरी होने से मुकम्मिल होगी, और तकबीरात और आखिरी वक्त यह है कि जब इमाम खुतबे के लिए आ जाए। तो ये आयत क्या है, सूरह बकरा की आयत नंबर 185, कि ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह ताला की किबरियाई इस तरह बयान करो जैसे इसने तुम्हारी रहनुमाई की है। फिर उसके बाद तकबीरात ईद उल अजहा में बा आवाज बुलंद और ईद उल फित्र में आहिस्ता कहनी चाहिए। फिर पैदल ईदगाह जाना, और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। हजरत इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अल बुखारी की हदीस है 986, हदीस नंबर 986। तो ये फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हिकमत मुकामात
عبادات کا زیادہ ہونا بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کہ دونوں راستے قیامت کے دن والے دن گواہی دیں گے، یا اللہ تیری تکبیر و تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا، کیونکہ نماز عید کے لیے یہ حکم ہے کہ آتے جاتے راستوں میں آواز بلند تکبیریں پڑھتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ ایک کے بجائے دو راستوں سے کے فقراء لوگوں کو صدقہ و خیرات سے بہر مند سے فائدہ مند ہو جائے، یعنی جاتے وقت کچھ الگ لوگ ملیں گے جن کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں، اور آتے وقت کچھ الگ لوگ ملیں گے جن کو صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت اور پھر دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ ہو۔ تو واللہ علم اس کا مقصد یہ تمام، میرے خیال میں تو یہ تمام مقاصد ہو سکتے ہیں کہ ایک راستے سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے تا قدت چھوارے یا کھجورے کھانا یا کوئی اور میٹھی چیز کھا لینا۔ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے جن میں ہر طرح کے کھانوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس دن روزے کی حالت میں رہنا عید کے تصور کے برعکس ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ آ جاتے ہیں کہ عید کے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے اور یہ عید کی خوشیوں کے برعکس ہے۔ عید الفطر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پر جانے سے قبل کھجورے تناول فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے طاق تعداد میں کھایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کتاب العیدین باب یوم الفطر قبل الخروج روایت نمبر 953 کی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ عید الفطر پر ہمیں کچھ کھا کر جانا چاہیے تاکہ اس نماز میں وقت کے متعلق جلد بازی نہ کرے۔ یہ مسند احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن العباس، جز اول صفحہ 313 کی حدیث ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ وہ ان کے اہل و عیال اور ان کے ہمسائے نماز عید پر آنے سے قبل کھانا کھا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید سے قبل ذبح کرنے سے تو منع فرمایا، لیکن اس کھانا کھانے کے عمل پر نہ تو انہیں کوئی تنبیہ فرمائی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آئندہ نماز سے قبل کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ اور یہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب العیدین روایت نمبر 954955۔ پھر اس کے بعد ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ عید کی مبارکباد دینا، اور یہ بھی مبارکباد بھی جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس کے لیے افضل ترین الفاظ یہ ہے کہ تقبل اللہ منا و منکم، کیونکہ یہ الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول فرمائے۔ سنن الکبریٰ البہقی کتاب الصلاۃ العیدین کی یہ حدیث ہے۔ لیکن عجیب بات میری بہنوں یہ ہے کہ 15-20 سال قبل کارڈ کی شکل میں اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں مختلف پلیٹ فارم پر ہم عید کے مختلف پیغامات شیئر کرتے ہیں جو کہ بظاہر بہت ہی خوبصورت اور دلوں کو مائل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سنت کے مطابق الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خوبصورت اور رنگ برنگی پیغامات میں سنت کے مطابق یہ جملہ استعمال کریں، اور وہ کیا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم عیدگاہ پہنچنے کے بعد سب سے ضروری ہے کہ نماز عید اور خطبہ عید کی اہمیت کو سمجھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام جو
اپنے اس دن میں کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح البخاری کتاب العیدین روایت نمبر 951 کی حدیث ہے۔ لہٰذا عید کی نماز ایک اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو بھی اس میں شمولیت کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تمام صحابیات حتیٰ کہ بچے بھی خطبہ عید کے دن اس موقع پر لازماً حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم بوڑھی عورتوں، پردہ نشین جوان عورتوں اور حیض والی عورتوں کو بھی عید کے لیے نکالا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ خواتین نماز کی جگہ سے الگ رہیں، لیکن نیک کاموں اور مومنوں کی دعا میں بھی شریک ہوا کرے۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اوڑھنی نہ ہونے کی وجہ سے عید پر نہ آئے تو کیا کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ والی اپنی اوڑھنی دے دے، یعنی جس کے پاس زائد ہو وہ اسے دے دے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب العیدین باب الخروج النساء والحیض الی المصلی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے، خطبہ اور عید کی نماز کی اہمیت کو سمجھے، اور باقاعدہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے جائے اور گھر کی خواتین بھی نماز میں بالکل شامل ہو۔ اسی طرح خطبہ بھی سکون سے سننے کی کوشش کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خطبے کے وقت جو ہے بات چیت اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خطبہ بھی سکون سے اور بالکل دھیان سے سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے جائز تفریح۔ اب عید کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن ہے، تو عید کے ایام تفریحات، کھیل کود اور خوشی منانے کے دن ہے۔ شرعی حدود میں رہ کر اچھی، مفید اور صحت مند کھیلوں کا انعقاد یا پھر فیملی کے ساتھ ساحل، بری، بحری سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قدرتی طور پر خوبصورت علاقوں اور تفریحی پارک وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عیدوں کے موقع پر جائز تفریح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عید کا دن تھا اور سیاہ فام لوگ نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت، یہ بہت کافی مشہور حدیث ہے اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگی کہ عید کا دن تھا اور سیاہ فام لوگ نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے پوچھ لیا تھا، کیا تم انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور ان کا گال اپنے رخسار پر رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حبشہ کے لوگوں اپنے کام میں لگے رہو۔ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کافی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اب چلی جاؤ۔ تو یعنی یہاں اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن جو ہے انٹرٹینمنٹ تھوڑا بہت جائز حدود میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح عمل ایمان کا پیمانہ ہے، اسی طرح عید اس بات کا پیمانہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنا تقوی حاصل کیا۔ تو ہم کوشش کریں کہ جائز طریقوں سے تفریح منائیں عید کے دن۔ عید سیلیبریشنز کا جس کو نام دیا جاتا ہے وہ جائز اور شرعی حدود میں رہ کر ہم منائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہم کو یہاں عید کے وقت دھیان دینی ہے وہ ہے چاند رات کی خرافات۔ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری اور خریداری کے لیے بازاروں میں بھیڑ لگانے سے گریز کیا جائے۔ اسی طرح عورتیں چاند رات کے دن مردوں سے مہندی لگانے سے سختی سے پرہیز کریں۔ عید کے دن جو اچھے کپڑے میسر ہو زیب تن کیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب ہم نے رمضان میں کتنا تقوی حاصل کیا یہ ہماری عیدیں بتائے گی، اور یہ جائزہ چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ رمضان کی شاپنگ اور عید کی تیاریوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ چاند رات کے دوران عشاء کی نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ چاند رات کے دن خاص طور پر بازار اور مالز رات بھر کھلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اسی رات میں دکانوں پر بڑی بڑی سیل لگائی جاتی ہے، اور اس قدر ڈیکوریشنز اور اٹریکشن دیے جاتے ہیں کہ لوگ یعنی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ چاند رات ہے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔
जहां लोग रात भर अपने आप को थका देते हैं और सुबह फज्र की नमाज के लिए नहीं उठ पाते। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि चांद रात के इन खुराफात से हम बचे रहें। इसी तरह ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन है, और हमको चाहिए कि हम ईद को वईद ना बनाए। लेकिन एक ईद भी शरई हुदूद में रहकर ही हमको ईद भी शरई हुदूद में रहकर ही मनानी चाहिए। ईद के दिन तफरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मर्जी चाहे और जो जिस किस्म की तफरी चाहे हम करते हैं, जैसा कि कई लोग आज के दौर में कर रहे हैं। बहुत से लोग ईद के दिन तफरी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि नमाजों की पाबंदी नहीं करते और नमाजों को तर्क कर देते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे और इन मुशरिकों के माबैन हद फासिल और मुआहिदा नमाज है, लिहाजा जो शख्स भी नमाज तर्क करता है उसने कुफ्र किया। तो ये हदीस है सुनन ये हदीस है सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2621 और सुनन निसाई हदीस नंबर 463। और इस रमजान में हम देखते हैं कि ईद के मौके पर एक रिवायत ये भी चल पड़ी है कि ईदगाह और सड़कों में औरतों और मर्दों में इख्तिलात ऐसा करने में एक अजीम फितना है और बहुत ज्यादा खतरा है। औरतों और मर्दों को इससे बचने का कहना वाजिब है, और इससे बचने और मना करने के हद्दुल इम्कान हमको इक़दामात करना जरूरी है। जो भी हमारा ईद सेलिब्रेशन हो वहाँ मर्द और औरतें जो है वो अलग अलग हो, गैर महरम और गैर महरम मर्दों और गैर महरम औरतों का इख्तिलात ना हो। एक बहुत ही बड़ी खुराफात है जो माशरे में फैल चुकी है, और वो है मौसीकी और नाच गाना। और कुछ लोग ईद के दिन इसका मजीद एहतमाम करते हैं। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस तरह है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो जिना और रेशम और शराब, गाना बजाना और आलात मौसीकी हलाल कर लेंगे। और एक कौम पहाड़ के पहलू में पड़ाव करेगी तो इनके चौपाए चरने के बाद शाम को वापस आएंगे, और इनके पास एक जरूरतमंद और हाजतमंद शख्स आएगा। वो इसे कहेंगे कल आना, तो अल्लाह सुब्हान ताला इन्हें रात को ही हलाक कर देगा और पहाड़ इन पर गिरा देगा, और दूसरों को कयामत तक बंदर और खिंजीर बनाकर मसख कर देगा। तो ये हदीस जो है इमाम बुखारी ने इन्होंने इसे लिखा है अपनी सही बुखारी में 5590। तो इस हदीस से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी और गाने बजाने को हराम करार दिया है। तो हमको चाहिए कि ईद के दिन ये जो नया रिवाज चल पड़ा है कि मौसीकी, नाच गाने और इस किस्म की पार्टीज जो है अरेंज की जाती है, तो हमको इससे बिल्कुल भी बचना चाहिए और लोगों को भी तलकीन करना चाहिए कि ये काम शरई लिहाज से बिल्कुल ही गलत है, और इन तमाम चीजों का बायकॉट करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ ना पाए ये सारी चीजें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का कौल है कि ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास से अपने आप को आरास्ता किया, बल्कि ईद तो उनकी है जो अल्लाह सुब्हान ताला की पकड़ से बच गए और इसके अजाब व अताब से डर गए। ईद इनकी नहीं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुशियां मनाई, बल्कि ईद तो इनकी है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और इस पर कायम रहे। ईद इनकी नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी देगे चढ़ाई और दस्तरखान आरास्ता किए, बल्कि ईद तो इनकी है जिन्होंने नेक बनने की कोशिश की और सआदत हासिल की। ईद इनकी नहीं जो दुनियावी जेब जीनत और आरइश और ज़ेबाइश के साथ घर से निकले, बल्कि ईद तो इनकी है जिन्होंने तकवा, परहेजगारी और खौफ खुदा इख्तियार किया। रमजान के मकासिद में से एक निहायत अहम तकवा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में साफ बयान किया है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रमजान की एक महीने की ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लोग तफरीह के नाम पर अपने आप को ईद के दिन शैतान के हवाले कर देते हैं। वो अमल जो अल्लाह सुब्हान ताला को नापसंद है, महज जश्न और खुशी के नाम पर अंजाम देना शुक्रगुजारी नहीं बल्कि नाशुक्रगुजारी है, जो अजाब इलाही का बास है और ना के ईद का। तो आए मेरी बहनों, हम इस ईद उल फित्र के मौके पर ये अहद करें कि जिस तरह हमने माह रमजान को इबादत व इताअत में गुजारा है, उसी तरह साल के बकिया माह भी हम गुजारेंगे, ताकि रमजानुल मुबारक के आमाल तरबियती आमाल शुमार किए जाएं, ना कि महज खाना पुरी। आए हम ईद के दिन की सुन्नतों को उजागर करें ताकि ईद हमारे लिए ईद हो, ना कि वईद। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।